Hello everyone, welcome you once again to the official VisionQ channel. ঠিক আছে, so আজি ডিসকাস কৰি আমি এটা নতুন সেশন লৈ আহিছো। এখন নতুন কোৱেশ্চন শিকিম ইয়াতে আমি, হয়নে? আৰু এইখিনি কোৱেশ্চন যিকোনো ষ্টেট লেভেল এক্সামৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব। সকলোৰে APSC এক্সাম কাইলৈ আহি আছে, এইখিনি কোৱেশ্চন APSC কাৰণে হেল্পফুল হ'ব, প্লাছ যিকোনো ষ্টেট লেভেল এক্সামৰ কাৰণে। তো সকলোৱে এবাৰ জনাব যোনজনে আছে, ইজ দ্য অডিঅ' এণ্ড ভিডিঅ' ক্লিয়াৰ অৰ নট? এবাৰ জনাব সকলোৱে যে ভিডিঅ' আৰু অডিঅ'টো ক্লিয়াৰ আছে নাই? সকলোৱে শুনা পাই আছে আই থিংক? Okay, so we'll start the class today. ঠিক আছে, so this class will be important for all the state level examination. Sub inspector Assam police exam আহি আছে, forest exam হ'ব পাৰে বা APDCL exam বিলাকৰ কাৰণে এইখিনি কোৱেশ্চন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ঠিক আছে, so সকলোৱে যাতে সেশনটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে সবতে প্লেটফৰ্মতে, because these questions are very important for the upcoming examination. ঠিক আছে, so বেছি টাইম ওয়েস্ট নকৰি আমি কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। ঠিক আছে, we'll discuss the first question. Question number 1. The salary of a worker is first increased by 5% and then it is decreased by 5%. Ulaba lage change in the salary. What is the percentage change in his salary? Okay. Salary to first increase kora hoise 5% and then it is decreased by 5%. What is the change in its salary? Salary change kiman etu ulaba lage. Thik ase? So it is asked to find out the percentage change in the salary. Okay. So yat ki koise যে salary is first increased by 5%. ঠিক আছে, তো প্রথম ইনক্রিজ করা হয়েছে salary 5%. Okay, first the salary is increased by 5%. ঠিক আছে, so salary is first increased by 5% in the first year and next it is decreased by 5%. মানে first increase কৰি যিমান হ'ব আকৌ তাৰ পৰা decrease কৰিছে 5%. এটো দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো, হয়নে? এই দুইটা চেঞ্জত মিলি total change kiman etu ulabo lage, mane percentage change in a salary after these two changes. Okay, so a concept to ki hoy, a concept to naam hoy successive change. Mane this concept is known as successive percentage change. Thik ase, so this concept is known as successive percentage change. Mane ebar change hol ako tar upor ako ebar change hoise. Thik ase, so this change is known as successive change. Now to find out the overall change in a successive change, এটা ফর্মুলা আছিল লাস্ট লাইভ সেশনত ডিসকাস কৰিছো ফর্মুলাটো। ঠিক আছে, কি ফর্মুলা হয় এটো? টু ফাইন্ড আউট দ্য ওভারঅল চেঞ্জ। ওকে, টু ফাইন্ড আউট দ্য ওভারঅল পার্সেন্টেজ চেঞ্জ। ফর্মুলা এনেকুৱা আছিল প্লাস মাইনাস a প্লাস মাইনাস b প্লাস মাইনাস a into b by 100। প্লাস কেতিয়া লিখিব লাগে? ইন কেস অফ ইনক্রিজ। ঠিক আছে, আৰু মাইনাস কেতিয়া লিখিব লাগে? ইন কেস অফ ডিক্রিজ। ওকে, so yet a to whole plus 5% or b to whole minus 5%. So just put the value here, you will get the answer. ठीक है सर? So a is plus 5%, b is minus 5%. अच्छा, a is plus, b is minus, है ना? Plus into minus को लिखिए हो, minus आही सब, ठीक है सर? तो minus हो गया, so minus 5 into 5 by 100. तो ये तो प्रश्न आगे previous से question अहा है, exam और अहा question है। এনেকুৱা প্ৰশ্ন যিকোনো ষ্টেট লেভেল এক্সামৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, সদায় আহি থাকে এক্সাম বিলাকত। সো কেনসেল কৰিলে কি হ'ব? দিস প্লাস 5 and this minus 5 will be cancelled out, isn't it? এটো 0 হৈ গল। ওকে, minus 5 into 5 is 25, মানে 25 divided by 100 is how much? 0.25. So ultimately answer কিমান আহি যাব? minus 0.25%. Minus means decrease. Okay, overall decrease হ'ব। যদি এবাৰ প্লাস হয় এবাৰ মাইনাস হয়, দুইটা মিলি ওভারঅল ডিক্রিজ হ'ব। ওকে, তো আনসার ইজ অপশন নাম্বার বি, ডিক্রিজ অফ 0.25%. তো আই হোপ সকলে বুঝি পাইছে কোৱেশ্চনটো। ওকে, হাউ টু সলভ? যোন প্রেজেন্ট আছে মই বিচাৰিম যে সকলে যাতে সেশনটো শেয়ার কৰি দিয়ে। প্লিজ ডু লাইক দিস সেশন অলসো। ঠিক আছে, তো আনসারটো হ'ব ইয়াৰ অপশন নাম্বার বি, 0.25%. ঠিক আছে, so next discuss কৰিম, next question to চাও আমি, question number 2. ঠিক আছে, question number 2 টো চাও এতিয়া।
ha এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় okay in a class of 50 students 10 take music 26 take arts and 2 take both art and music okay how many students in the class are not enrolled in either music or art okay can anyone say how to solve such questions easily eto eta previous question hoy ঠিক আছে কোনোবাই কবচোন ইয়াতে যে এই কোৱেশ্চনটো কেনে কৰিব পাৰি anyone can comment here আপোনালোক যিকোনো queries থাকিলে you can comment in the comment box ঠিক আছে যিকোনো ডাউট থাকিলে you can ask me আচ্ছা এই কোৱেশ্চনটো কৰাৰ এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক কৰাৰ ঠিক আছে যে 10 take music 26 takes arts and 2 takes both art and music okay when there is common part okay if some people they share some common properties যত কমনৰ কথা আহি যাব কমন বুলি ক'লে হেবিলাক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ইজি হয় if you apply the concept of Venn diagram ঠিক আছে তো এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক কৰাৰ জন্য ইজি টেকনিকটো হল এটো হল কনসেপ্ট অফ Venn diagram Venn diagram সহায় দি কৰিলে Venn diagram ইউজ কৰিলে this question becomes very easier to solve ঠিক আছে now this is of two variables Venn diagram based on two variables because it is about music and arts মানে some students take music and some students take arts and some take both this art and music etu ki bujabo common part to okay so Venn diagram প্ৰশ্ন বিলাকত সদায় এটা কথা মন ৰাখিব আপোনালোকে common part to বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় যোনটো common part হয় তাৰ পৰা কোৱেশ্চনটো স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে যদি common টো দিয়া নাই মই টেক্সট লব লাগিব আৰু total number of people okay total number of students in the class is 50 total টো ওপৰত লিখিব লাগে total students কিমান আছে 50 আছে okay so a circle টা কি বুজায় those students who take music ঠিক আছে and this circle represents those students who take arts so in a class of 50 students 10 take music ঠিক আছে 26 takes arts এটো কৈ দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো হয়নে and 2 students take both art and music তো আমি ফোকাস কৰিব লাগিব এই কমন পাৰ্টটো ওপৰত এটো সদায় মন ৰাখিব হা common is the most important thing here ঠিক আছে common পৰা সদায় কোৱেশ্চনটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব যদি common দিয়া নাই এটো কোন টেক্সট লব লাগিব ইয়াত common দিয়া আছে ন common is 2 so 2 students are there who take both music and arts ঠিক আছে আচ্ছা এই পোরশনটা কি বুঝাবো এই পোরশনটোৱে those students who take only music total is 10 এটো 2 হয় তো এই পার্টটো কি হ'ব 10 minus 2 isn't it so this part is 8 ঠিক আছে এইখিনি পার্টে কি বুঝাবো those students who take only arts মানে এই গুটেখিনি হল 26 মানে তাৰ ভিতৰত only music common to হল 2 তো only arts to কি হ'ব 26 minus 2 that is 24 এটা কি কৰিছে how many students are there who are neither enrolled in music nor in arts যোনবিলাক students কোটো enroll কৰা নাই that means a part টো ওলাব লাগে suppose this part is x the region outside the circle মানে now এটো সোয়া এটো 8 এটো 2 24 আৰু x মানে if I add this 4 8 plus 2 plus 24 plus x I should get 50 na isn't it because total students is 50 so 8 plus 2 মানে plus 24 ঠিক আছে plus x কৰিলে কিমান আহিব লাগিব 50 আহিব লাগিব obviously okay so this should be 50 ঠিক আছে তো এই ইকুৱেশ্যনটো পৰা এতিয়া মই x ওলাব লাগে ঠিক আছে তো 8 plus 2 10 plus 24 is 34 তো x টো কি হ'ব ইয়াৰ পৰা 50 minus 34 that is 16 okay 16 students are those students which students are neither enrolled in music nor in arts মানে এইখিনি part outside the circle so the answer is option number C that is the 16 so এনেকুৱা প্ৰশ্ন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় for any state level exam or also for APSC ঠিক আছে তো এই কোৱেশ্চনটো কৰাৰ ইজি টেকনিকটো হৈছে কমন পাৰ্টটো সদায় চাব লাগিব কমন পাৰ্টটো কি হয় আৰু কমন পাৰ্টটো পৰাই কোৱেশ্চনটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব কেতিয়াবা কমনটো সুধি দিয়া এক্সামত তো কমনটো x ল'ব লাগিব this common part should be taken as x okay so next question to চাও এতিয়া question number 3 okay I hope question number 2 to clear হৈছে সকলোৰে ঠিক আছে next move কৰিম এতিয়া আমি next question to চাম question number 3 okay মই বিচাৰিম ফাৰ্স্ট অফ অল সকলোৱে যিমান প্ৰেজেন্ট আছে কোৱেশ্চনত ক্লাস কোৱেশ্চন টু ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে
Okay, B2 coach answer to paisile 8. Okay, very good. Previous answer to, okay, answer is not 8 in the previous question. It was 16. Okay, okay, you have tried good, no issue. Okay, Mera Pyara Bharat. Okay, first day in this channel. Okay, very good. Answer is 16. Okay, great. সকলে ট্রাই কৰা কোৱেশ্চনটো কি হ'ব ইয়াৰে এত কি কৰিছিলে in a village the ratio of male to female members is 7:3 হয়নে 7:3 এটো কাৰ ৰেশিও দিয়া আছে মোক কোৱেশ্চনটো male is to female ৰেশিও হয়নে কিমান দিয়া আছে 7:3 দিয়া আছে ঠিক আছে then if there are 210 females okay the village consists of 210 females mo village to village of females kiman dia ase females is 210 hoine eya pora ki ulabo lage number of male kiman acha female dia ase male to ulabo lage hoine to females is 3 as per ratio mode 3 hoy aru person kiman dia ase 210 boli koi dia ase no hoine so if 3 represents 210 females and 7 represents how much? If 3 represents 210, 1 to give 1 over 210 by 3. Na? If 3 is 210, 1 is how much? 210 by 3. Okay. So 1 is 70. 1 represents 70. It 1 of value. Or 1 power episode, I can find what is 7. So 7 give 7 into 7. It is 409. A simple question asile ratio oporte hone to answer to hobo option number D okay very good the answer is option number D 490 okay thik ase etu answer hobo yare okay iya tumak female dia asile female to pura male to labo lage hone to 7 will be how much 7 into 70 490 hone etu hol question number 3 okay next question sam etia question number 4 tule thik ase next sao etia ami fourth question tu okay at what percent rate per annum simple interest will a sum of money becomes 3 times in 25 years? Okay. This question is our topic of simple interest. Simple interest and compound interest of what? Jikono exam question ahi koi khorai. Hone? Eta bahut important topic hoy ei topic to simple interest and compound interest. Okay? So a sum of money becomes 3 times. This is a ratio. Okay? Ma agote koisu je ratio ta eta bahut important topic hoy. So yaru ratio concept lagi jabo yate ei question to korote a sum of money becomes 3 times in 25 years 3 times hoy gol 25 years ot mane ki buji pala jodi principal 100 taka asile thik ase jodi 100 taka principal asile suppose then this principal becomes 300 isn't it it becomes 3 times that means it becomes 300 a to hoy amount yat principal to ase logote interest to ase thik ase etu ke bosor interest hobo 25 bosor interest hobo this interest will be for 25 years okay in 25 years thik ase okay 100 taka principal asila thik ase 25 bosor a principal to kiman hoy gol 300 that means yat principal to ase logote interest to ase hane so if you know principal and amount always your aim is to find out the interest khoda interest to labo lagib hane khodai so interest to ki hobo amount minus principal isn't it amount minus principal is the interest so interest is rupees 200 in how many years 25 years thik ase so simple interest per episode I can apply the formula okay formula ki asle simple interest or p into r into t by 100 isn't it p into r into t by 100 it is 200 etu hoy okay principal asile 100 rupees thik ase rate of interest ulabo lage okay r to ulabo dise question time is how many years 25 years hone time is 25 years divide by 100 equal to how much 200 hone so 100 will be cancelled out it will cancel jabo ultimately okay 25 jabo 8 bar 200 so r to kiman ahi jabo apra r will be equal to how much 8% per annum so a to question hole answer option number C that is the 8% hone eta a question to korar etu hol eta first method eta proshno kora bahut technique thake eta question etu hol basic method jontu ma korisu formula lagai korisu hone 100 taka dhori loisu
because ই এটা ৰেশিও হয় ন ই 3 টাইমছ হৈ গ'ল য'ত ৰেশিও দিয়া থাকে তাত যিকোনো ভ্যালু আমি ল'ব পাৰোঁ নিজৰ মৰ্জি মতে হয়নে নৰ্মেলি কোৱেশ্চনটো ইজি হয় যদি মই 100 লৈ কৰোঁ ঠিক আছে তো প্ৰিন্সিপাল আছিল 100 rupees হৈ গ'ল 300 in 25 years ইন্টাৰেষ্ট হ'ল 200 টকা 25 বছৰত ইন্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলা কি আছিল PRT/100 just put the value here হয়নে P is rupees 100 time is 25 years R/100 is 200 তো ইয়াৰ পৰা R টো কিমান আহি গ'ল আনসাৰটো 8% এটো আনসাৰ হ'ব মানে আনসাৰটো কি হ'ব অপচন নম্বৰ C that is the 8% ঠিক আছে এতিয়া চাম আমি এই কোৱেশ্চনটো ইয়াতকেও বহুত ইজিলি ওলাব পাৰি ঠিক আছে এক্সামত এনেকৈ কৰিব পাৰে আপোনালোকে নহলে ইয়াতকেও বহুত ইজি কৰাৰ এটা টেকনিক আছে ইয়াতকেও বহুত ইজি হৈ যায় কৰোঁতে ঠিক আছে ফাৰ্স্ট চাব লাগিব 3 টাইমছ কৈছে ন 3 টাইমছ যিমান টাইমছ কয় তাতকে 1 কম ল'ব লাগে মানে যিমান টাইমছ ক'ব তাতকে 1 কম লৈ দিব সো 3 তকে 1 কম কি হ'ব 2 হ'ব মোক r টো লাভ লাগে ন I have to find out the value of r from here ঠিক আছে তো r টো কি হ'ব to find r ওপৰত কি লিখিব লাগে ওপৰত চাব 3 টাইমছ যিমান টাইমছ কয় তাতকে 1 কম ল'ব লাগে মানে 3 তকে 1 কম 2 হ'ব in how many years 25 years তাৰ টাইমটো আহি যাব into 100% বাস এইখিনি কৰিলে আনসাৰ আহি যাব এইটো আনসাৰ হ'ব ঠিক আছে so 25 4 is 100 হয়নে 4 into 2 is 8% এইটো আনসাৰ হ'ব তাৰ আনসাৰ is 8% পাৰে নাম অপচন নম্বৰ C যিমান টাইমছ কয় তাতকে 1 কম লৈ ল'ব ঠিক আছে 3 তকে 1 কম 2 in 25 years into 100% this is the answer the answer হ'ব 8% তো এইটো কোৱেশ্চন কৰা বহুত টেকনিক আছে লেকিন কিন্তু এনে কৰিলে বহুত ইজি হৈ যায় if you use this approach in the exam but দুটা স্টেপৰ আনসাৰটো আহিব answer is found just in 2 steps ঠিক আছে তো আনসাৰ দিছে সকলে ভাল লাগিছে বাৰু ওকে মৌসুমী আনসাৰটো আহিছে 8% Visionq also has got option number C okay very good okay very good okay answer to hobo yare option number C ঠিক আছে answer to hobo 8% you can solve in different ways ene korile bahut easy hoy ulabo karone bahut easy hoy jay okay so next ami sam question number 5 to le jam etia ঠিক আছে next we'll discuss the fifth question now question number 5 find the difference of two numbers whose product is 143 and the sum is 24 okay application of equation ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটোৰ কৰাৰ মেইন টেকনিকটো হল application of formula or equations ঠিক আছে দুটা নাম্বার মাল্টিপ্লাই কৰিলে 143 আহিব লাগিব এটো দিয়া আছে ফাৰ্ষ্টতে মানে প্লাস কৰিলে 24 আহিব লাগিব product of two numbers is 143 sum is 24 okay let me see how many of you can find the answer find the difference of these two numbers সকলে আনসার দিবল ট্রাই কৰা সকলোৱে দুটা নাম্বার মাল্টিপ্লাই কৰিলে 143 আহে সাম কৰিলে 24 আহে নাম্বার গিটা ওলাব লাগে ডিফারেন্স সাবট্রাক্ট কৰিব লাগে okay anyone can tell number to কি হ'ব নাম্বার গিটা okay मेरा प्यारा भारत okay you have got the answer as option 2 okay Suklai 2 paise Krishna 2 paise okay very good answer is 2 okay এটা simple question asile ঠিক আছে sum of two numbers is 24 okay a plus b is 24 product of two numbers is 143 okay product of two numbers is 143 ওলাব লাগে difference of these two numbers difference মানে কি হয় ডাঙৰটো minus সৰুটো মানে now out of these two ডাঙৰটো কোনটো হয় we don't know suppose let me take a is more than b ঠিক আছে ওলাব কি লাগে ultimately a minus b মানে ওলাব লাগে a minus b okay now a number কিটা ওলাব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব সদায় starting কৰিব লাগিব a into b পৰা 143 দুটা ফ্যাক্টৰ ওলাব লাগিব find two factors of 143 whose sum is 24 এতিয়া 143 ব্ৰেক কৰিব কাৰণে টেবল খিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় হা 143 মানে কি আছিল 30 into 11 মানে 30 into 11 is 143 so 143 ব্রেক কৰা দুটা অপচন আছে এটা অপচন কি হ'ব 30 into 11 is 143 হ'ব পাৰে নহলে 1 into 143 isn't it so 143 can be broken down in two ways 30 into 11 is 143 নহলে 1 into 143 ঠিক আছে যোনটো ক্ষেত্ৰত মই সামটো 24 পাম সেইটো আনসাৰ ল'ব লাগিব মানে
Now if I take 13 and 11, sum is 24 na. 13 plus 11 is 24. So etu nohobo mane etu lobo lagibo. So number kita ki bolo number kita two numbers are 13 and the next number is 11. ঠিক আছে ওলাব কি লাগে difference of these two numbers মানে ওলাব লাগে difference to কি হ'ব 13 minus 11 which is equal to 2. Okay, answer to হ'ব ইয়াৰ option number 3. ঠিক আছে first starting part to হ'ব a portion to পৰা হয়নে সদায় এই সদায় মন ৰাখিব আপোনালোকে ঠিক আছে যোনটো প্ৰডাক্ট দিয়া আছে হে প্ৰডাক্টটো মই ব্ৰেক কৰিব লাগিব দুটা নম্বৰত so that the sum of these numbers is 24. So numbers are what 13 and 11 na because 13 plus 11 is 24 hone ulabo lage 13 minus 11. The answer is option number B, that is the 2. Okay, thik ase সকলো answer পাই দিছে very good answer to আহিব 2. Okay, Krishna Shukla Mosumi. Okay, very good, answer is 2. thik ase next time move koru question number 6 le saw next question to sam idea question number 6. ঠিক আছে এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাকো আগতে ষ্টেট লেভেল এক্সামত বহুত বাঢ়িছে এপ্লিকেশন অফ ইকুৱেশ্যন বনাই কেনেকে এপ্লাই কৰিব লাগে ইকুৱেশ্যন বিলাক ওকে so let me see how many of you can find this answer of this question. $300 marbles are distributed among a certain number of students. Okay, had there been 10 more students, each would have received 1 marble less. যদি 10টা স্টুডেন্ট বেশি থাকিলে হেতেন প্রত্যেকে এটা মার্বল কম পালে হেতেন প্রতি স্টুডেন্টে এটা মার্বল কম পালে হেতেন এটো দিয়া আছে খুৰিছে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস কিমান ওকে ওলাব লাগে টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইন দা among these students কেটা আছিলে okay let me see anyone can try to find the answer you can try জানিব লাগে এইবিলাক কোৱেশ্চন ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ষ্টেট লেভেল এক্সামত আহি থাকে answer is 50. Okay, mera pyara bharat has got the answer as 50. Okay, anyone else can try এতিয়ালৈকে এজন আনসাৰ পাইছো মই 50 আহিছে very good answer to 50 হয় answer to 50 হ'ব ইয়াৰ ঠিক আছে okay let me see how to find out কি কৰিব লাগিব এটা প্ৰশ্ন কৰাৰ বহুত টেকনিক থাকে ঠিক আছে এতিয়া আমি এটো ফাৰ্স্টত চাম যে এই কোৱেশ্চনটো x লৈ কেনেকৈ পাৰি কৰিব x লৈ ইউজিং x বেসিক কনসেপ্ট ঠিক আছে বেসিক মানে হয় x লৈ ঠিক আছে so let me use the basic concept first ঠিক আছে আমি ফার্স্ট সাম বেসিক মানে x তো কেনে কৰিব পাৰি কোৱেশ্চনটো আৰু x কি লব লাগিব জি ওলাব কি লাগে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস না মানে so let the number of students be x ঠিক আছে let the number of students is suppose x first x আছে students ঠিক আছে এটা হে x স্টুডেন্টসৰ মাজত ভগাব লাগে 300 marbles ঠিক আছে so okay so total number of marbles is 300 ঠিক আছে so if x students will get 300 marbles ঠিক আছে one will get how many marbles one student 300 by x marbles isn't it every student will get 300 by x marbles so when number of students x asile tetia প্ৰতিজন স্টুডেন্টে পাবো ইমানটা মাৰ্বল 300 by x মাৰ্বল ঠিক আছে নেক্সট কি কৈছে যেতিয়া 10টা স্টুডেন্ট বেছি আহি যায় আগতে আছিল x স্টুডেন্টস এতিয়া হে 300 টা মাৰ্বলে ডিভাইড কৰিব লাগে among x plus 10 students না isn't it now the number of students is increased by 10 10টা স্টুডেন্ট আৰু আহি গৈছে ক্লাস মানে now the same number of marbles will be divided among x plus 10 students মানে তো এজনে পাবো কিমান এজনে পাবো এতিয়া 300 by x plus 10 marbles না কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছিল যেতিয়া 10টা স্টুডেন্ট বেছি আহি যায় then প্ৰতিজন স্টুডেন্টে এটা মাৰ্বল কম পায় that means this value is less than this value মানে by 1 হয় নহয় this value will be less than this by 1 but this value will be more than this value by 1 কম বেছি মানে কি হয় ডিফারেন্স হয় না something more something less means what difference so difference of these two numbers is 1 marble মানে so 300 by x এটো বেছি হয় ইয়াতকে মানে minus 300 by x plus 10 হ'ব
ঠিক আছে this difference will be equal to 1 this is the equation in this case ঠিক আছে এটো হল এটো ইকুয়েশন যদি আমি বেসিক দি ভাইব ট্রাই কৰো বেসিক মেথড মানে x লৈ ঠিক আছে এতিয়া এটো সলভ কৰাতকে বেছি ইজি হ'ব যদি মই অপশন দি কৰিব ট্রাই কৰো ঠিক আছে এনেকুৱা ইকুয়েশন বিলাক সলভ করতে বহুত দীঘল হয় টাইম লাগি যায় ঠিক আছে তো এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক কৰাতকে বেছি ইজি হয় যদি মই অপশন দি কৰিব ট্রাই কৰো বহুত বেছি ইজি হ'ব ওলাব কাৰণ 300 by x মানে কি হ'ব লাগিব this x should divide 300 না মানে this x should divide 300 and also this x plus 10 should divide 300 মানে 300 should be divisible by x মানে also 300 should be divisible by x plus 10 now first x to কিমান আছে 40 আমি জানো যে 300 অক 40 এ ডিভাইড নকৰে ন 300 অক 40 এ ডিভাইড নকৰে তো এই অপচন হ'বই নোৱাৰে 50 এ কৰে হ'ব পাৰে 60 এ কৰে হ'ব পাৰে 70 এ নকৰে 70 অপচন হ'ব নোৱাৰে তো অপচন নম্বৰ A and D have been cancelled out থাকিলে কি এটি আমাৰ লগত অপচন B আৰু অপচন নম্বৰ C okay let me check option B first ঠিক আছে 300 by 50 okay if I check option B first 300 by 50 minus 300 by 50 plus 10 60 হ'ব হয়নে এটো হ'ব 6 এটো হ'ব 5 and 6 minus 5 equal to 1 মই এটো পাই গৈছো ন that means the correct answer of this question is option number B that is the 50 ঠিক আছে এইবিলাক ইকুয়েশন সলভ কৰাতকে বেছি ইজি হয় যদি অপশন দি কৰে আপোনালোকে অপশন অপৰা কৰিলে বহুত বেছি ইজি হ'ব লাভ কাৰণে ঠিক আছে because this is one quadratic equation এটো হয় এটা quadratic equation it is not a linear equation ha ইয়াত যদি সলভ কৰিব ট্রাই কৰো তাত x স্কয়ার আহি যাব x স্কয়ার এন্ড x স্কয়ার আহি যায় সলভ করতে অলপ টাইম লাগি যায় কোৱেশ্চনটো সলভ কৰোতে মানে বেছি ইজি হয় যদি অপশন দি কৰা এই ইকুয়েশনটো বনোৱাৰ পাছত ঠিক আছে তো এটো হল এপ্লিকেশন অফ ইকুয়েশন এটো হলে বেসিক মেথড ঠিক আছে যোনটো লাভ লাগে এটো x লৈ কৰিব লাগে তো আই হোপ দিস কোৱেশ্চন ইজ ক্লিয়াৰ টু অল okay Dipankar has got 50 ha exactly I want answer from everyone ভাল লাগিব যে সকলো আনসার দিব ট্রাই কৰা ঠিক আছে সকলে এটা সেশনটো শেয়ার কৰি দিয়া বিকজ এইখিনি কোৱেশ্চন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপকামিং এক্সামছৰ কাৰণে হয় না ঠিক আছে তো এটো আনসার হ'ব অপশন নম্বৰ অপশন বি হ'ব 50 আহিব আনসারটো ঠিক আছে আনসারটো হ'ব 50 ঠিক আছে ডাইৰেক্ট অপশন দি কৰিব ট্রাই কৰিব পাৰো x লৈ নকৰিও দেই ডাইৰেক্ট মই অপশন দি কৰিব ট্রাই কৰো তেতিয়া আনসার একেটা আহি যাব ঠিক আছে তেতিয়া আনসার একেটা আহি যাব 50 আহি যাব ঠিক আছে তো ঘৰত তোমালোকে পাছত ট্রাই কৰি চাবা এই কোৱেশ্চনটো কৰিবলৈ using different method হয় না এটো হল কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ঠিক আছে নেক্সট আমি মুভ কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 টো লৈ নেক্সট কোৱেশ্চন two numbers are in the ratio of 2:3 ঠিক আছে if their LCM is 48 what is the sum of the numbers okay can anyone try this question yes answer কোৱা সকলোৱে কিমান আহিব তো আনসারটো ইয়াৰে কি হ'ব a very good question এনেকুৱা প্ৰশ্ন বহুত এক্সামত আহি থাকে না LCM HCF of question হয় দুটা নাম্বার রেশিও দিয়া আছে 2:3 ঠিক আছে LCM দিয়া আছে 48 ওলাব লাগে sum of the numbers sum to কিমান হেতু ওলাব লাগে রেশিও ওকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক again মানে রেশিও পৰা কোৱেশ্চনটো স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব কোৱেশ্চনটো স্টাৰ্ট ৰেশিও পৰা কৰিব লাগিব obviously okay you have got 64 is not the right option see once again ক'ত ভুল হৈছে 64 নহয় answer to ঠিক আছে 64 নহয় okay see how to find ha এনেকে কৰিলে বহুত ইজি হৈ যায় এটা এনেকে চিন্তা কৰি চাও যত ৰেশিও থাকে তারপর কোৱেশ্চন আৰম্ভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ওলাব কি লাগে sum of the numbers isn't it sum মানে কি হয় a plus b no 2 plus 3 আচ্ছা 2:3 মানে 2 plus 3 কিমান আহিব 5 নাহিব জানো তো answer should be a multiple of 5 না হয় নহয়
answer should be multiple of 5. Now if I see the option, only one option is a multiple of 5. Where answer hobo obviously. Hane? It whole option number B 14. In case Zodiac none of this thakile head. None of this suppose as a option out. That ulabo lagibo obviously, isn't it? Solve koribo lagibo kono option nai. In case this question has the option none of this, then how to find out the exact answer? ঠিক আছে? হেতু আমি সামনে কেনে ওলাব লাগিব। যত রেশিও দিয়া আছে কোৱেশ্যন তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে? 2 and 3. So let the numbers be twice x আৰু thrice x. Here LCM দিয়া আছে 48. Okay, let me find out the LCM. X to common আছে. So x into 2 is twice x, মানে x into 3 is thrice x. So LCM to কি হ'ব? X into 2 into 3. এটো হ'ব ইহৰ LCM. কি হ'ব? X into 2 into 3, মানে 6x, isn't it? And this LCM is given to be equal to 48. এটো দিয়া আছে, isn't it? It is 48. So x to কি হ'ব? 6 8 ja 48. হয়নে? X পোৱাৰ পাছত I can find out the two numbers. হয়নে? এটা নম্বৰ হ'ব 2 into 8 16. ঠিক আছে? Next number কি হ'ব? 3 into 8 24. So ওলাব লাগে sum of these two numbers 16 plus 24. হয়নে? Answer is how much? 40. Option number B. ঠিক আছে? তো এইটো প্ৰশ্ন কৰাৰ ইজি টেকনিকটো হৈছিল অপচনৰ পৰা এই প্ৰশ্নটো কৰিব কাৰণে। ঠিক আছে? যদি ইন কেস none of this থাকিলে হেতেন তেতিয়াটো ওলাবই লাগিব, কোনো অপচন নাই। তো ৰেশিও এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয়। হা, কোৱেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ৰেশিওৰ পৰা। ঠিক আছে? ঠিক আছে, নেক্সট কোৱেশ্যন চাম এতিয়া আমি কোৱেশ্যন নম্বৰ 8, মানে নেক্সট চাম এতিয়া কোৱেশ্যন নম্বৰ 8. Okay, anyone can try this question? If 7 spiders make 7 webs in 7 days, how many days are needed for one spider to make one web? Options are 1, 7, 3 and 14. ঠিক আছে? 7 spiders make 7 webs in 7 days. So how many days are needed for one spider to make one web? Okay, anyone can try the question? Okay, very good. VisionQ. Answer is 40 as last question too. Okay, मेरा प्यारा भारत. Okay. Ratio proportional problem लगे. Ratio problem लगे no होबो because ratio टा बहुत important topic है. ठीक है? दीपांकरे पाइसे answer 7. जुवेले पाइसे 7. Okay, very good. Answer is not 1. Alex and Joe. 1 is not the answer. They have tried good, but 1 is not the answer. Okay, VisionQ has got 7. Okay, very good, very good. Both answer paisa tomaloke thik ase. Shuddho hoise. 7 spiders can make 7 webs in 7 days. How many days are needed for one spider to make one web? Etu labo lage. Mane thik ase. So ei question to kora technique ki hoy? Application of time and work. Mane application of time and work. 7 spiders, suppose 7 men can do 7 work. A web to ki hoy? Kaam hoy. Etu web to kaam hoy na hero. This is the work done by the spiders in 7 days. Etu hoy days, number of days, time. So formula ki asile? M1 D1 by W1. Hane? Is always equal to ki asile? M2 D2 by W. So whenever you are given number of men, number of amount of work done and number of days, always apply this formula. ঠিক আছে? M1 D1 by W1 equal to কি হ'ব? M2 D2 by W. এটা apply কৰিলে হ'ল ইয়াতো। একেটা apply হ'ব। M1 is 7 spiders, মানে here M1 is 7. 7 spiders, মানে 7 men suppose can do 7 units of work. এটো কাম হয় ন? এটো হ'ল 7 webs is the work. W1, ঠিক আছে? In how many days? D1 কিমান দিয়া আছে? 7 days. এটো দিয়া আছে কোৱেশ্যনটো, হয়নে? আচ্ছা, ওলাব কি লাগে? How many days? ঠিক আছে, ওলাব লাগে D2. Okay, how many days are needed for one spider, for one man, মানে one spider to complete one work, to complete one web? W2 is 1, isn't it? So 7 will be cancelled out. So D2 will be equal to how much? 7 days. এটো আসলে কোৱেশ্যন। মানে আনসারটো হ'ব অপশন নম্বৰ B, that is the 7. ঠিক আছে? তো এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাকত এপ্লাই হ'ব কনসেপ্ট অফ টাইম এন্ড ওয়ার্ক।
okay application of time and of formula jot manu beshi hoi jay number of man is more ঠিক আছে m1 d1 by w1 equal to কি হ'ব m2 d2 by w2 ঠিক আছে very good সকলে আনসার পাইছিলা ভাল লাগিছিলা আনসার দিয়া কাৰণে তো আনসার হ'ব অপশন নম্বৰ b it is the 7 okay next question চাও এতিয়া question number 9 মানে next question চাও এতিয়া question number 9 okay anyone can write this question concept of fraction a question based on a concept of fraction ঠিক আছে a question based on a concept of fraction 4 by 7 of the birthday cake was eaten on your birthday the next day your dad ate half of what was left মানে যেন বাকি আছিলে তার আধা কি হল was eaten by your father okay you want to finish the cake now find out how much is left okay a very interesting question let me see how many of you can give the answer of this question anyone can try to find the answer ki hobo yare question of fraction ha ঠিক আছে 4 by 7 মানে 7 ভাগৰ 4 ভাগ মানে 7 ভাগৰ 4 ভাগ কি হল you have eaten on your birthday ঠিক আছে যদি 7 ভাগৰ 4 ভাগ I have eaten on my birthday so how much is left 3 out of 7 is left no? 3 out of 7 is left obviously because total মানে কি হয় সদায় 1 okay total cake total part of the cake should be considered as 1 ঠিক আছে total part to 1 লব লাগিব সদায় মানে total part সদায় 1 লব লাগিব যিকোনো total মানে কি হয় 1 হয় in fraction total is 1 in percentage it is 100% আৰু 100% equal to কি হয় 1 হয় নহয় ঠিক আছে so total to 1 লৈ লৈছো out of 1 4 by 7 part has been eaten by me on my birthday suppose ঠিক আছে so out of 1 part 4 by 7 part has been eaten by me on my birthday so how much is left বাকি কিমান থাকিলে এতিয়া left part to কি হ'ব কেনেকৈ ওলাব লাগিব subtract কৰি দিয়া হয় নহয় 1 minus 4 by 7 না okay 1 minus 4 by 7 this much will be left isn't it so how much is left 3 by 7 part is left এটা 3 by 7 left হোৱাৰ পিছত কি হ'ল the next day your dad ate your father ate half of what was left যিমান বাকি আছিলে তাৰ half my father has eaten ঠিক আছে ইয়াৰ half আচ্ছা ইয়াৰ half of 3 by 7 has been eaten by my father ঠিক আছে you want to finish the cake now find out how much is left now see যদি 3 by 7 or half part খাই দিয়া হল থাকিলে হাফে থাকিলে ন হয় নহয় half of 3 by 7 is left এটো left হ'ব this is the left part isn't it out of 3 by 7 if half of 3 by 7 is eaten by my father so how much is left half এ বাকি আছে হয় না half of 3 by 7 is left so half of 3 by 7 মানে half into 3 by 7 কি হ'ব 3 by 14 এটো হ'ব না so 3 by 14 part is left okay for me to eat the cake ঠিক আছে okay alex se paise 3 by 14 ha Aviantrik also has got option D Joel has got option number D okay very good mera pyara bharat okay বহুত দীঘল নাম ৰাখিছে আপুনি ঠিক আছে আনসারটো হ'ব option number D okay ঠিক আছে 3 by 14 okay very good great আনসারটো হ'ব option number D 3 by 14 ঠিক আছে আমি next সাম মুভ কৰো এতিয়া question number 10 টো লৈ ঠিক আছে because question বহুত আছে ডিসকাস কৰিব লাগিব সকলো question কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্টত কৈ দিব কমেন্টত কৰি জনাই দিব ঠিক আছে if the sum of two numbers is 21 and the sum of the squares is 401 then the product of the numbers is how much okay let me see how many of you can give the answer so how many of you can give the answer of this question number 10 দুটা নাম্বার sum 10 21 হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাহৰ স্কয়াৰৰ sum কিমান আহিব লাগিব 401 ওলাব লাগে product of this number suppose the numbers are a and b ঠিক আছে a plus b is 21 sum should be 21 এটো দিয়া আছে question তো হয় না
and the sum of the squares is 401. Sum of the squares মানে a square plus b square. তো এইটো প্ৰশ্ন কৰাৰ ইজি টেকনিকটো কি হয় এপ্লিকেশন অফ ফৰ্মুলা ঠিক আছে যদি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি দিও এই কোৱেশ্চনটো কৰিবলৈ বহুত বেছি ইজি হৈ যায় ওলাব লাগে প্ৰডাক্ট অফ দ্য নাম্বাৰস মানে ওলাব কি লাগে a into b ওলাব লাগে a into b কিমান so let me see option b পাইছে okay only one student has got the answer option b 20 okay anyone more option b option b আহিছে না আনসার b ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে ভেরি গুড আনসারটো হ'ব অপশন বি সো আগেনে কৰিবলৈ কোৱেশ্চন কি কৰিব লাগিব a plus b 21 a square plus b square is 401 ঠিক আছে দুইটা ইকুৱেশ্যন মই সলভ কৰি উলাব পাৰো দুইটা ইকুৱেশ্যন মই সলভ কৰি I can find a and b and then I can find out a into b কিন্তু কৰাৰ ইজি টেকনিকটো কি হয় এপ্লিকেশন অফ ফৰ্মুলা এটা ফৰ্মুলা আমি পাইছো আগতে স্কুল লেভেলত এলজেব্ৰা মানে এটা ফৰ্মুলা আগতে পাইছো আমি এলজেব্ৰাত কি ফৰ্মুলা আছিল that formula consists of a plus b also মানে তাত a square plus b square থাকে আৰু কি থাকে a into b থাকে in that formula এটো ফৰ্মুলা কি আছিল a plus b whole square এটা very basic formula হয় ঠিক আছে কি আছিল a square plus b square plus twice ab এটো ফৰ্মুলা হয় ঠিক আছে a plus b whole square a square plus b square plus twice ab তো এটো ফৰ্মুলা বহাই দিলে হল মোক a plus b দিয়া আছে 21 okay put 21 here 21 square ঠিক আছে a square plus b square দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে 401 okay a square plus b square is 401 ঠিক আছে plus twice ab মানে এনে কৰিলে ইজি হৈ যায় উলাবলে বহুত ইজি হ'ব 21 square স্কয়াৰ খিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় জানিব লাগিব 21 square কিমান হয় 441 ঠিক আছে 21 square হয় 441 minus 401 equal to twice ab ঠিক আছে so 441 minus 401 কিমান আহি যাব 40 আহি যাব so 40 equal to হ'ব twice ab মানে তো a into b to কি হ'ব 40 divided by 2 20 আহি যাব তো a into b value to হ'ব তোমাৰ 20 এটো আনসার হ'ব অপশন নাম্বার b that is the 20 ইয়াত a plus b দিয়া আছিল a square plus b square দিয়া আছে মানে ওলাব কি লাগে a into b so just apply this formula a plus b whole square সকলে জানা ফৰ্মুলাটো কি আছিল a square plus b square plus twice a ঠিক আছে এটো হল তোমাৰ কোৱেশ্চন নাম্বার 10 এর আনসার অপশন নাম্বার b হ'ব ঠিক আছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন সাম এতিয়া কোৱেশ্চন নাম্বার 11 okay let me see এটো আনসার কোনে দিব পাৰা running at the same constant rate 6 identical machines can produce a total of 270 bottles per minute 6টা মেশিনে ইমানটা বটল বনাব পাৰে 1 মিনিটত ঠিক আছে at this rate at the same rate how many bottles could 10 such machines produce in 4 minutes কিমানটা বটল 10টা মেশিনে বনাব পাৰিব 4 মিনিটত okay this is the very good question again let me see anyone can give the answer of this question number 11 answer to কি ওলাব লাগে কেনেকৈ ওলাব লাগিব again concept to কি হয় time and work ঠিক আছে application of time and work formula কি আছিল same formula m1 d1 by w1 equal to m2 d2 by w2 we have discussed the question na so I applied this concept in the previous question মানে same concept apply hobo a question to ঠিক আছে same question same concept 6 machine 6 number of persons can produce a total of 270 bottles etu কাম হয় হৰ this is the work done মানে so 6 persons can do 270 works in one day in 1 minute মানে তো এটো হল ইহতৰ number of days ঠিক আছে ইয়াত কি দিয়া আছে m1 w1 d1 ওলাব কি লাগে w2 কিমান কাম কৰিব w2 ওলাব লাগে ন 10টা মেশিনে m2 is 10 4 মিনিটত d2 is 4 মানে okay let me write down the given values যি দিয়া আছে বাস লিখি লবা কৰিবলৈ ইজি হৈ যাব তেতিয়া মানে তো here m1 is 6 machines ঠিক আছে total produce কৰে ইমানটা বটল
এটো হল W work done 270 bottles বনাই মানে কিমান দিনত কিমান মিনিটত 1 মিনিটত এটো হল D1 is 1 ঠিক আছে at this rate at the same rate how many bottles okay how many bottles মানে কি উলাব লাগে W2 ঠিক আছে so how many bottles how much work will be done by 10 such machines okay 10 টা machine M2 is 10 persons will do how many minutes of work in 4 days in 4 minutes মানে so D2 is 4 তো ফর্মুলা বাই দিয়া মানে কি আছে ফর্মুলাটো M1 D1 by W1 এটা ফর্মুলা মন ৰাখিবা সকলোৱে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা হয় এটো ঠিক আছে M1 D1 by W1 equal to কি হয় M2 D2 by W2 এটো হয় ঠিক আছে so just put the values in this formula you will get the answer ঠিক আছে 1800 okay very good option B is সকলোৱে জুৱেল পাইছে then Aviantrik and Alex okay ঠিক আছে answer টো হ'ব option number B ঠিক আছে তো M1 কি হ'ব 6 men can produce 270 bottles ঠিক আছে in 1 day in 1 minute then how many bottles উলাব লাগে W2 কিমান কাম কৰিব 10 টা মেশিনে মানে M2 is 10 ঠিক আছে 4 মিনিটত in 4 minutes উলাব লাগে W2 so let me cancel out the common numbers ঠিক আছে okay ইয়াত কি হ'ব ইয়াত 3 common আছে ঠিক আছে so 3 2s are 6 3 90s are 27 270 যাব then 2 যাব 45 times হয়নে so 45 into 4 is 180 and 180 into 10 is 1800 এটো answer আহিব so W2 will be how much 1800 bottles will be produced by 10 such machines in 4 minutes ঠিক আছে তো এটো answer হ'ব option number B that is the 1800 ঠিক আছে বুজি পাইছা সকলোৱে next আমি যাম question number 12 লৈ চাম এতিয়া question number 12 টো চাবা তোমালোকে এতিয়া ঠিক আছে question number 12 okay the average of 20 numbers is 0 of them at the most how many of them may be greater than 0 okay a question related to average concept average এটা question হয় 20 টা নম্বৰ average 0 দিয়া আছে maximum কিমানটা নম্বৰ may be greater than 0 এটো ওলাব লাগে can you say anyone ko try kora answer ki hobo yare options are 19 1 10 and 0 okay anyone can try the answer of this question ঠিক আছে কি হবো চাইলো আমি কেনে কৰিব লাগিব 20 টা নম্বৰ এভাৰেজ 0 ঠিক আছে এভাৰেজ দিয়া থাকিলে সদায় ওলাব লাগে sum of the numbers sum of these numbers ঠিক আছে কাৰণ এভাৰেজ ওলা ফৰ্মুলা কি আছিল sum of all the numbers divided by কি হয় number of observations gives the average so if you are given average and n you can find the sum of these numbers no sum to লাভ পাৰি মানে sum to কেনেকৈ ওলাব লাগিব average into n ঠিক আছে তো এই sum to ওলাব লাগিব আমি এতিয়া sum মানে suppose the 20 numbers are suppose let me take the 20 numbers suppose x1 x2 ঠিক আছে x3 till x20 these are the 20 numbers or 20 observations ঠিক আছে the sum of these 20 numbers is how much 0 because average 0 হয় নহয় average into n কি হ'ব 0 into 20 number to 20 টা আছিল average 0 দিয়া আছিল হয় নহয় তো 0 into 20 কিমান আহিব 0 আহি যাব হয় না তো x1 plus x2 plus x3 till x20 the sum of these 20 numbers কি হ'ব 0 হৈ যাব okay মই এটো পাই গৈছো ঠিক আছে sum is 0 so almost I have got the answer okay Subhas 0 আহিছে Sabranda also got 0 sorry 0 is not the answer actually you have tried good কিন্তু 0 answer নহয় আৰে question ভালকে পঢ়িছোৱা কি ওলাব লাগে চাই লোৱা কি দিয়া আছে answer is not 0 okay see what is the answer here sum to is 0 হয় মানে sum of these 20 numbers is 0 could you say at the most how many of them out of these 20 numbers কিমানটা number greater than 0 হ'ব পাৰে how many of these numbers maximum can be more than 0 ঠিক আছে suppose
এটো বহুত ডাঙৰ নাম্বাৰ হৈ গ'ল 20টা নাম্বাৰ আছে ওকে লেট মি টেক ওয়ান স্মল এক্সাম্পল এটা সৰু এক্সাম্পল লৈ কৰি চাওঁ ঠিক আছে সাপোজ 5টা নাম্বাৰৰ সাম 0 কৰিছে ঠিক আছে sum of 5 numbers is 0 because average 0 আছে ঠিক আছে suppose the 5 numbers are a plus b plus c plus d plus e ঠিক আছে 5টা নাম্বাৰৰ সাম কি হয় 0 হয় out of these 5 numbers how many of them maximum can be more than 0 এটো ওলাব লাগে ন suppose এনেকুৱা হ'ব না চাচোন suppose মই a চাইডাৰ পৰা ঠিক আছে a চাইডাৰ পৰা মই সাম পাইছো কিবা এটা suppose this sum is 20 তো ই পৰা কিমান আহিব লাগে -20 আহিব লাগিব ন এটা 0 হৈ যাব হয় নহয় a plus b plus c plus d পৰা যিমান টোটাল আহিব কিমান মাইনাস কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা এটা 0 হৈ যাব মানে if 5 numbers sum is 0 maximum 4 numbers may be there মানে maximum 4 numbers are there which may be greater than 0 बस কি হ'ব লাগিব ইয়াত -20 আহিব লাগিব যদি ইহতৰ সামটো 55 আহি যায় ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব লাগিব -55 আহিব লাগিব মানে ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব লাগিব -55 0 হৈ যাব তেতিয়া ঠিক আছে হেতু কনসেপ্ট ইয়াত চিন্তা কৰিলে হ'ল একটা কনসেপ্টে ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াতে মই যে চিন্তা কৰি চাও কি দেখা পাইছো ইয়াৰ পৰা যে x1 + x2 + x3 ঠিক আছে till x19 থাকিব plus x20 থাকিব ন মানে তো ইয়াৰ সামটো কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব now out of these 20 numbers how many of them may be at most greater than 0 এটো লাভ লাগে ন হ্যাঁ সুভাষে পাইছে 19 exactly आंसर হ'ব ইয়াৰে 19 ঠিক আছে very good answer okay তো ইয়াৰ পৰা মই কি লিখিব পাৰিম x1 + x2 + x3 till x19 okay if I transpose this to right hand side কি হ'ব -x20 হ'ব নাই মানে a total guitar all these numbers total maybe more than 0 যদি ইয়াৰ পৰা আহিছে -55 suppose যদি ইয়াৰ পৰা আহিছে +55 প্লাস হ'ব লাগিব ন সৰি ইয়া যদি ইয়াৰ পৰা আহিছে +55 তেনলে ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব লাগিব -55 ঠিক আছে তেতিয়া হ'ব 0 হৈ যাব তেতিয়া 55 - 55 is 0 isn't it so answer to hobo 19 numbers are there which may be more than 0 at maximum at the most যদি 19 টা পৰা সাম আহিছে 100 লাষ্টৰ পৰা কিমান আহিব লাগিব আহিবলে -100 আহিব লাগিব তেতিয়া সামটো 0 হৈ যাব ন এটো হয় মানে at the most 19 numbers may be 0 কেনেকা পাইছো আনসাৰটো কেনেকা হ'ব আনসাৰটো 20 পৰা 1 সাবট্ৰেক্ট কৰি দিয়া 20 - 1 কিমান আহি যাব আনসাৰটো 19 ঠিক আছে এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰা টেকনিকটো এটো হয় যিমান নাম্বাৰস তাকে 1 সাবট্ৰেক্ট ঠিক আছে সো 20 - 1 is 19 এটো আনসাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ A this is the answer ঠিক আছে সকলে বুজি পাইছা কোৱেশ্চন কেনে কৰিব লাগে আই হোপ সকলে ক্লিয়াৰ পাইছা হৈছে সকলোৰে ঠিক আছে আমি নেক্সট মুভ কৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 লৈ চাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 okay a car covers the first 39 kilometer of its journey in 45 minutes okay and the remaining 25 kilometer in 35 minutes এটো দিয়া আছে ওলাব লাগে এভারেজ স্পিড অফ দা কাৰ এভারেজ স্পিডটো কিমান আচ্ছা এভারেজ স্পিডৰ ফৰ্মুলা কি আছিল এভারেজ স্পিডটো কেনেকৈ ওলাম আমি total distance by total time taken মানে total distance traveled by total time taken gives the average speed তো এই কনসেপ্টটো এপ্লাই কৰি দিয়া you will get the answer মানে এটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি দিয়া to get the answer of this question total distance by total time answer should be in kilometer per hour এটো কথা মনত ৰাখিবা answer কি আহিব লাগিব কিলোমিটাৰ পাৰ আহিব লাগিব ঠিক আছে answer should be in kilometer per hour okay now total distance travel কিমান হ'ব first travel কৰিছে 39 কিলোমিটাৰ মানে first travel 39 কিলোমিটাৰ and next is 25 কিলোমিটাৰ so total distance কি হ'ব 39 কিলোমিটাৰ plus 25 কিলোমিটাৰ divided by total time taken okay first the time taken is 45 minutes ঠিক আছে 45 minutes আছে মনত ৰাখিবা it is in minutes ঠিক আছে plus the next time is 35 minutes okay this is in kilometer and this is in minutes 45 plus 35 মানে this value is in minutes
এটো দিয়া আছে কিন্তু মই নিব লাগিব ইয়াক hours ওলে I have to convert this minutes to hour because the speed is given in kilometer per hour no হয় নহয় লৈ দিলে হল so 39 plus 25 কোন আহি যাব 64 kilometer ঠিক আছে divided by 45 plus 35 is how much 80 minutes but I have to convert this to hour no to convert from minutes to hours divide by 60 and this gets converted to hours মানে so 64 by 80 by 60 will give the answer ঠিক আছে so 0 0 cancel কৰি দিয়া মানে 8 8 is 64 6 into 8 this 6 will get multiplied with 8 no? Isn't it 6 into 8 is how much 48 kilometer per hour this is the answer the answer ho yara hobo option number D that is the 48 kilometer per hour ঠিক আছে formula hol tomar total distance by total time average speed er upor kotai question ahe exam ot ঠিক আছে to find average speed ulabo dia average speed to formula ki hoy total distance by total time unit is very important either hobo kilometer per hour নহলে meter per second ইয়াৰ kilometer per hour দিয়া আছিল try to convert this minutes to hour ঠিক আছে answer কি হ'ব option number D আহিব 48 kilometer per hour ঠিক আছে okay next চাও আমি question number 14 to চাও next question 13 chairs and 5 tables were bought for rupees 8280 if the average cost of a table is rupees 1227 then the average cost of chair is how much okay average cost of a table tomak dia ase rupees 1227 ulabo lage average cost of a chair okay can you try anyone ebar nije try korisba ki hob answer to yare okay Aviandric and Alex last asile option number D as last question to okay 48 okay see how to find 13 chairs and 5 tables মানে total price is rupees 8280 ঠিক আছে 13 chairs plus 5 tables মিলাই price to all rupees 8280 to the answer question to first okay next average cost of a table is rupees 1227 আচ্ছা এখন টেবুলৰ cost হয় rupees 1227 average cost average মানে কি আছিল sum of all the values by number of tables sold is rupees 1227 already I know 5 tables are there na table to 5 khone asile boli kodia asile so I can find out the total sum the total value of these 5 tables mane the total value of these 5 tables kon hobo sum keneke ulabo lagisile average into n etu asile mane average cost is 1227 table ase 5 khon mane so I will get the total cost of these 5 tables kion ahibo 1227 into 5 মানে 7035 3 আহি গল 10 plus 3 13 মানে 6135 rupees 6135 will be the cost of 5 tables ঠিক আছে 13 share plus 5 tables মিলি ইমান cost হয় so if I put this value here I can get the cost of 13 shares না মানে I can find out the cost of 13 share কি হবে 8280 minus 6135 মানে 8280 minus 6135 কিমান আহি যাব এটো 5 হৈ যাব এটো 7 হ'ব এটো 1 হ'ব এটো 2 হ'ব হয় নহয় কি হ'ব আনসাৰ ইয়াতে সৰি এটো কি হ'ব 2 not 2175 সৰি এটো কি হ'ব 6 হয় এটো হল কিমান আছিল 10 minus 5 is 5 হয়নে এটো 4 হৈ যাব এটো 1 এটো 2 2145 ঠিক আছে 2145 হৈ যাব 2145 to cost হয় 13 খন চেয়াৰ 13 shares উলাব কি লাগে average cost of one chair মানে to find out the cost of one chair divide this by 13 isn't it divide this 2145 this number okay 2145 divided by 13 this will give the cost of one chair মানে so 13 ones are 13 13 6 are 78 ঠিক আছে and 13 5 are 65 answer to কি হবে rupees 165 মানে rupees 165 is the cost of one chair option number C okay etu hol toma question number 14 ঠিক আছে okay the simple question asile again based on two variables chairs and tables মানে first ulabo lagibo table or cost to ulabo lagibo then chair or cost to
Subtract কৰিলে মই পাই যাম cost of 13 shares কিন্তু মোক কি লাগে cost of 1 share হে লাগে মানে to find out the cost of 1 share divide this by 30 তো আনসারটো কি হ'ব 165 okay so next আমি চাম question number 15 লে মুভ কৰিম question number 15 okay a bed sheet when washed lost 20% of its length and 10% of its breadth ঠিক আছে what is the percentage decrease in area okay very good question এনেকুৱা প্ৰশ্ন এক্সামত আহি থাকে ঠিক আছে a bed sheet when washed lost 20% of its length and 10% of its breadth ওলাব লাগে percentage decrease in the area কিমান in fact আগতে APSC এক্সামতো APSC হক বা UPSC হক এনেকুৱা প্ৰশ্ন আগত আহিছে এক্সাম ঠিক আছে in APSC or also in UPSC examination আচ্ছা area of a rectangle bed sheet shape to কি হয় bed sheet shape to থৈব লাগিব rectangle বুলি ঠিক আছে to find out the area of a rectangle formula কি আছিল length into breadth length into breadth is a change in area ঠিক আছে length is decreased by 20% because a bed sheet loses 20% of its length and again the breadth is decreased by 10% minus 10% so if I decrease the length by 20% and the breadth by 10% what is the change in area this is the question ঠিক আছে now to find out the area change এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাকত কি এপ্লাই কৰিব লাগে ইজি কৰিব কাৰণে concept of successive change ঠিক আছে concept of successive percentage change in such questions जो দুটা বস্তু মাল্টিপ্লাই কৰিলে থাৰ্ড প্যাৰামিটাৰটো পাই যায় আৰু ইয়াত চেঞ্জটো কিয় থৰি হ'ব this change will be through the successive change now to find out the overall change in area formula কি আছিল plus minus a মানে plus minus b plus minus a into b by 100 এটো ফর্মুলা আছিল ঠিক আছে তো এটো ফর্মুলা এপ্লাই কৰিও I can find the answer of this question okay Aviantric has got 28 Dipankar has got 28 okay very good answer answer is 28% ঠিক আছে হইছে very good so here a is decreased by 20% na length is decreased by 20% so a is minus 20% ঠিক আছে breadth is again decreased by 10% so breadth is minus 10 au minus bu minus length to minus breadth to minus কি হ'ব minus into minus কি হ'ব plus হৈ যাব না okay তো plus আহিব এটো মানে তো plus a into b by 100 এটো হৈ যাব আনসার ঠিক আছে তো 0 0 ক্যান্সেল কৰি দিয়া কোনো কাম নাই থাকিলে কিমান minus 30 plus 2 is minus 28% হয় না তো minus মানে কি বুঝায় overall decrease in area তো আনসারটো কি হ'ব অপশন নাম্বার a that is the 28% decrease in area ঠিক আছে তো এটো প্রশ্ন কৰিবলৈ ইজি হয় যদি ফর্মুলা এপ্লাই কৰি দিয়া okay whenever you see 2 or 3 parameters you multiply and get a third parameter এটো প্রশ্ন রেশিও লগাই পাৰি কৰিব রেশিও লগাই কৰিব পাৰি আনসার একেটা আহি যাব ঠিক আছে কেনে কৰিব লাগিব so how to apply ratio here in this question length into breadth is the change in area এটো হয় ঠিক আছে আচ্ছা length is decreased by 20% আচ্ছা 20% মানে কি আছিল ফ্র্যাকশনত এখিনি বহুত ইম্পর্টেন্ট ভ্যালু হয় হ্যাঁ percentage to fractional values are very important ঠিক আছে 20% মানে 1/5 if the initial length was 5 cm decrease of 1 cm হয় না so now it is how much centimeter 4 cm এটো হয় breadth is decreased by 10% আচ্ছা 10% মানে আসলে 1/10 ঠিক আছে 10% is how much 1/10 if the initial breadth was 10 cm ঠিক আছে decrease of 1 cm it becomes how much 9 cm now multiply কৰি দিয়া 10 into 5 is 50 9 into 4 is 36 now percentage decrease হৈ আছে ন decrease হৈ আছে so decrease to উলাবলৈ ইজি কৰিব কাৰণে I can convert this to 100 না okay how to make this 100 multiply by 2 কৰি দিয়া তো উলাবলৈ আৰু ইজি হৈ যাব এতিয়া মানে 15 into 2 is 100 36 into 2 is how much 72 isn't it 100 বনাবলৈ ইজি হৈ যায় ন 100 বনাবলৈ উলাবলৈ ইজি হৈ কৰিবলৈ so 100 হৈ গল আসিলে হৈ গল 72 so decrease is how much 28% decrease মানে आंसर হ'ব অপশন নাম্বার A I hope সকলে বুজি পাইছা কোৱেশ্চনটো এনে কৰিব লাগে okay Joel Savando has got the answer 28 okay very good ঠিক আছে এটো প্ৰশ্ন কৰা বহুত টেকনিক আছে ৰেশিও লগাই পাৰি কৰিব ৰেশিও লগাই নহলে ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব পাৰি plus minus a plus minus b plus minus a into b by 100 okay
Next sound question number 16 to. ঠিক আছে next question. ঠিক আছে এটো সোয়া কি কৰিব লাগিব In a flower bed there are 23 rose plants in the first row 21 in the second row 19 in the third row and so on. There are 5 rose plants in the last row. Okay, how many rows are there in the flower bed? Total row কেটা আছে প্ৰথম row 23 টা flower আছে plants আছে ঠিক আছে second row 21 টা plants আছে third row 19 টা আছে আৰু last row 5 টা আছে তো ওলাব লাগে row কেটা আছে ঠিক আছে okay in the first row there are 23 rose plants এটো দিয়া আছে second row 21 টা rose plant বুলি কৈ দিয়া আছে 21 টা আছে ঠিক আছে third row আছে কিমান টা 19 টা আছে এনেকে এনেকে जो last row হয় তাত 5 টা plant আছে 5 টা rose plant আছে 5 last is 5 now if you watch this series nicely যদি মই sequence ভালকে চাবল ট্রাই কৰো if I watch this sequence very nicely very carefully মই কি পাম decrease হৈছে 2 from first to second row again decrease 2 হৈ আছে again next to কি হ'ব 17 হ'ব next to 2 হ'ব so that series where the difference is constant a gap to constant থাকে তা কি বুলি কোৱা হয় AP series arithmetic progression series বা AP series ঠিক আছে so this is one AP series ঠিক আছে this is one AP series তো কি ওলাব লাগে ultimately এটো first row second row third row fourth row এনেকে এনেকে 5 number row to 5 number যত plants আছে তাত row কেটা আছে 5 number to কিমান number row which row আৰু কি ওলাব লাগে যেটো 5 আছে 5 which term বা which row anyone can give the answer okay very good answer ভাল লাগিছে answer দিয়া কাৰণে জুৱেলে পাইছে 10 দীপাংকৰ also got 10 অভিয়ান্দ্ৰিক also got 10 okay very good ঠিক আছে তো আমি কাউন্ট কৰিব লাগিব এটো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্সথ এনেকে এনেকে এটো কি নম্বৰ হ'ব 10th নম্বৰ হ'ব দিস ইজ দা 10th value 10 নম্বৰত এটো 5 আহি যাব কিন্তু কেতিয়াবা কি হৈ যায় কাউন্ট কৰি উলবা সম্ভৱ নহয় কেতিয়াবা ঠিক আছে তো পার্টিকুলার ফর্মুলা এপ্লাই কৰিব লাগিব টু ফাইন্ড দা আনসার আলটিমেটলি মোৰ এম টু কি হয় টু ফাইন্ড নাম্বার অফ টার্মস হয় না টু ফাইন্ড নাম্বার অফ টার্মস ইয়াত টার্ম কেটা আছে মানে n ওলাব লাগে n starting from 23 till 5 how many terms are there how many rows are there এটো ওলাব লাগে ন row কেটা আছে হয় না to find out the number of terms of an AP series এটা ফর্মুলা আছে আগতে পাইছা ফর্মুলাটো কি ফর্মুলা আছে এটো you can find directly apply this formula last term minus first term ঠিক আছে last term minus first term divided by common difference d plus 1 এটো ফর্মুলা ঠিক আছে last term minus first term by common difference plus 1 okay last term minus first term by common difference to কি আছে 2 আছে ন -2 common difference is -2 because 2 to কমি গৈছে কমিলে মাইনাস হ'ব ঠিক আছে তো put the value here you will get the answer last term is 5 minus first term is 23 divided by common difference is -2 ঠিক আছে -2 হলে তো plus 1 okay last term minus first term by common difference plus 1 is the number of terms so 5 minus 23 is minus 18 it whole -2 it whole cancel go 9 ahi gol hone and 9 plus 1 is how many terms 10 terms eto answer hobo option number a ঠিক আছে তো এটো ফর্মুলা বহুত ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা হেতু মন ৰাখিব তোমালোকে ঠিক আছে আনসার তো হবো অপশন নাম্বার A this is the 10 last term minus first term by common difference d plus 1 d to whole common difference ইয়াত 2 আছিল -2 আছিল এ বাহিৰ দিলে হল you will get the answer এটো হল question number 16 ঠিক আছে next আমি question number 17 to চাও next question a student has to obtain 40% marks to qualify an examination 40% to কি হয় pass mark he obtains 95 marks only and fails by 3 marks আচ্ছা 95 marks পায় he fail কৰিলে 3 marks মানে কি হল কি বুজি পালে আপৰা যদি 3 mark আৰু পালে হেতেন তেনে পাস কৰিলেহেতেন isn't it যদি 3 mark আৰু বেছিকে পালে হেতেন then he would have passed the examination তো ইয়াৰ পৰা মই কি পাম the passing mark the minimum pass mark ঠিক আছে the minimum pass mark or the minimum passing mark pass কৰিব কাৰণে
কিমান মার্কস লাগে মিনিমাম হেতু পাম কিমান আহিব 95 plus 3 it is the 90 এটো হল মিনিমাম পাস মার্ক this is 98 ঠিক আছে এটো হল তোমাৰ মিনিমাম পাস মার্ক 98 হয়নে ঠিক আছে এতিয়া মোক কি কৈ দিয়া আছে যে this passing mark is what 40% marks of total হয়নে 40% of what 40% of total marks is the passing mark isn't it so this value is nothing but 40% of total হয় নহয় এটো কৈ দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো ন তো মই কোৱেশ্চনটো স্টাৰ্টিং কৰিব লাগিব এ পাৰ্টটো পৰা এনেকুৱা প্ৰশ্ন বিলাক ঠিক আছে পাসিং মার্ক কিমান হ'ব 98 and this passing mark is 40% of total marks so 40% of total is 98 ঠিক আছে so 40% of a number is 98 to find out this total mark to find out the complete number find 100% কিমান হ'ব 100% of total কি হ'ব এটো ওলালে হৈ গল ওলাব গলে কোৱেশ্চন কি ওলাব লাগে চোৱা what is asked to find here how many maximum marks can be obtained by the student ওলাব লাগে total marks okay can you say anyone how what is the answer here ha 98 to hoy tumar minimum passing mark ঠিক আছে কিন্তু ওলাব কি লাগে কোৱেশ্চনটোত okay Abhiyantrik has got 245 okay very good 12 paise 245 ঠিক আছে very good answer okay so 40% is 98 so 100% কিমান okay yet 2 common ase cancel by 2 okay if I cancel by 2 it becomes 20% hane it becomes 49 20% is 49 100% kiman now see 100% can be found from 20% na to get 100 from 20 multiply kori dia 5d to eko 5d multiply kori dia will get the answer hane to 49 to 5 ki ho jabo 245 this is the answer hane এনেকুৱা প্ৰশ্ন আগৰ এক্সামত আহিছে হা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট এটা ফৰ্মুলা প্ৰশ্ন বিলাকত কনসেপ্ট অফ পার্সেন্টেজ ঠিক আছে স্টার্টিং পার্টটো হয় এ পার্টটো পুরা মিনিমাম পাসিং মার্ক এন্ড দিস পাস মার্ক ইজ 40% অফ টোটাল তো 100% কি হ'ব তোমাৰ আনসারটো হ'ব 245 এটা হল তোমাৰ কোৱেশ্চন নাম্বার 17 ঠিক আছে নেক্সট আমি মুভ কৰিম কোৱেশ্চন নাম্বার 18 তোলে আফটার দিস কোৱেশ্চন বেসড অন ট্রেন টপিক হা trains okay a train 300 meter long cross the platform 900 meter long in 1 minute so what is the speed of the train in kilometer per hour asa ulabo lage kilometer per hour okay let me see how many of you can give the answer of this question train length tomak dia ase 300 meter platform length dia ase 900 meter cross korte lage 1 minute মানে 60 seconds মানে ওলাব লাগে ট্ৰেইনখনৰ স্পিড কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ নট ইন মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ওলাব লাগে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ঠিক আছে এটো কোৱেশ্চন তেনেকুৱা প্ৰশ্ন বহুত এক্সাম ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন হয় যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে ঠিক আছে যিকোনো ষ্টেট লেভেল এক্সাম হওক বা APSC হওক আহি থাকে এক্সাম বিলাকত সো সদায় স্টাৰ্টিং পাৰ্টটো কি হ'ব এই টাইমটো পৰা টাইম আছে টাইম মানে কি আছিল ডিসটেন্স বাই স্পিড okay time কি হয় distance by speed মানে speed of formula হল distance by time to কি হ'ব distance by speed now time taken by the train to cross the platform is 1 minute মানে 60 seconds মানে 60 seconds ঠিক আছে time is 60 seconds time আছে seconds মন ৰাখিবা if time is in seconds distance should be in meter মানে and speed should be in meter per second এটো হ'ব লাগিব obviously ঠিক আছে now see when a train crosses a platform যেতিয়া এখন ট্ৰেইন এটা প্ল্যাটফর্ম ক্রস কৰিব কিমান ডিসটেন্স কভার কৰিব distance will be how much 300 plus 900 isn't it 300 plus 900 so 300 to length of the train plus length of the platform এটো নহব জানো ultimately divide by speed okay speed তুমি ওলাব দিছে it is asked to find the speed here na suppose the speed is s এটো কৰিলে হল মানে okay 0 0 cancel কৰি দিয়া 0 কোনো কাম নাই then 6 5s are 30 হয়নে and 6 15s are 90 so s to কি হৈ যাব ultimately speed to কি আহিব 5 plus 15 মানে কি হ'ব 20 unit is meter per second ঠিক আছে but মোক ওলাব কিহত লাগে কিলোমিটাৰ per hour মানে ওলাব লাগে কিহত কিলোমিটাৰ per hour হা অভিয়ান্ত্ৰিকে পাইছে 72
12 পাইছে 72 ওকে ঠিক আছে আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি ঠিক আছে নাও টু কনভাৰ্ট ফ্ৰম মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ঠিক আছে টু কনভাৰ্ট ফ্ৰম মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড টু কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কি কৰিব লাগিব 20 into 18 by 5 ঠিক আছে 20 into 18 by 5 কি হ'ব আনসাৰটো কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ যাব this will be converted to kilometer per hour ঠিক আছে তো 5 4 are 20 মানে 18 4 কিমান হৈ যাব 72 কিলোমিটাৰ per hour this is the answer ঠিক আছে আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি 72 ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো খুলিছিলে আমি ওলাইছিলো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত কিন্তু ওলাব লাগে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ টু কনভাৰ্ট ফ্ৰম কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ টু মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে 5 by 3 লগত আৰু উল্টা হলে কি হ'ব 18 by 5 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে to convert from meter per second to kilometer per hour so I hope সকলে বুজি পাইছে কোৱেশ্চনটো ঠিক আছে আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি 72 যিকোনো এক্সামত ট্ৰেইনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিবই ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় এটো নেক্সট আমি চাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 টলে চাও ঠিক আছে ওকে এটা বহুত সিম্পল এটা কোৱেশ্চন এটা সিম্পল কোৱেশ্চন হয় the angles of a triangle are in the ratio of 2:3:4 ওলাব লাগে সবতছে 4 এংগলটো কি হয় স্মলেষ্ট এংগলটো তো আদি সকলে আনসাৰ দিব পাৰিব লাগিব এই কোৱেশ্চনটো লেট মি সি আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰে জনোৱা কমেন্টত কি হ'ব আনসাৰটো ইয়াৰে আৰু বেছি কোৱেশ্চন নাই ঠিক আছে টোটাল ডিসকাস 25 কোৱেশ্চন অনলি ইন টুডেজ ক্লাস আনসাৰটো কি ইয়াৰে কি হ'ব তোমাৰ আচ্ছা sum of 3 angles of a triangle কিমান হয় sum of 3 angles of a triangle কিমান আছিল 180 ডিগ্ৰী এটা এপ্লাই কৰিলে হল ইয়াতে okay Horlicks has got 40 okay Horlicks ঠিক আছে Joel has got 40 অভিয়ান্ত্ৰিকে পাইছে 40 okay okay ঠিক আছে Debashi also got 40 okay very good ঠিক আছে আনসারটো ঠিক আছে আনসারটো আহিছে বাৰু Dipankar is not answer is not 18 এবাৰ চেক কৰি চোৱা আনসারটো হ'ব 40 ঠিক আছে okay ইয়াত কি হ'ব এপ্লাই হ'ব sum of all the angles of a triangle is 180 degree এটো হয় so 180 degree divide কৰিব দিছে between three angles in the ratio of 2:3:4 এটো হয় কোৱেশ্চনটো মানে divide this total sum of these angles in this ratio 2:3:4 ওলাব লাগে সবতছে স্মলেষ্ট এংগলটো কি হয় এটো ওলাব লাগে মানে সো এটো এংগল কি হ'ব this angle is two parts মানে out of 2 plus 5 2 plus 3 plus 4 9 parts ঠিক আছে into total angle 180 degree ওলাব লাগে এই এংগল তো ডাইৰেক্টলি ওলাই দিব পাৰা you can find directly also in this way ঠিক আছে 2 out of 2 plus 3 plus 4 9 parts into this much so 9 20 is 180 এটো হ'ব and 20 into 2 কিমান হৈ যাব 40 degree this is the answer answer হ'ব অপচন নম্বৰ বি ঠিক আছে 40 degree তেনেকুৱা প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সামৰ কাৰণে ঠিক আছে ৰেশিও বেস কোৱেশ্চন হয় ইয়াত ৰেশিওটো আছে লগতে কনসেপ্ট আছে ট্ৰায়াঙ্গল টপিক প্লাস ৰেশিও ঠিক আছে নেক্সট চাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 চাও ঠিক আছে আৰু বেছি কোৱেশ্চন নাই আৰু ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 okay see profit and loss discount to question based on discount a student buys a book from a shop at 20% discount ঠিক আছে her friend buys the same book in a book fair for rupees 192 okay paying 20% less than her friend যিমান ফ্ৰেন্ডে পে কৰিছিলে তাতকে 20% কম দামত কিনিছে তাই ফ্ৰেন্ড জনিয়ে ঠিক আছে for rupees 192 কৰিছে actual price কিমান আছে বুকখনৰ ওলাব লাগে mark price of the book কিমান okay এই কোৱেশ্চনটো স্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম how to start this question see a student buys a book from a shop at 20% discount ঠিক আছে যদি দাম আছিল 100 টকা আচ্ছা ডিসকাউন্ট দিয়া হয় কোনটো প্রাইসৰ ওপৰত discount is always on the mark price ঠিক আছে suppose the mark price of the book is 100 rupees ঠিক আছে দাম 100 টকা আছিল বুকখনৰ কিতাপখনৰ দাম 100 টকা আছিল suppose discount হল 20% 20 rupees the selling price is how much now 80 এটো রেশিও হয় exact নহয় because I have taken on my own this is 100 rupees
ঠিক আছে if someone takes 200 as the mark price এটো হৈ যাব 160 ঠিক আছে যত আমি নিজে ভ্যালু এজিউম কৰো হেবোৰ সব ৰেশিও হয় ঠিক আছে এটা কথা মন ৰাখিবা এটো এটা ৰেশিও হয় ঠিক আছে যদি 100 টকা দাম আছে কিতাপখনৰ now the book is sold for rupees 80 rupees ঠিক আছে her friend okay her friend buys the same book in a book fair for rupees 192 ঠিক আছে paying 20% less than her friend okay one of her friend paid rupees 80 rupees for that book now her friend will be paying 20% less than this ইয়াতকে 20% less 20% less than 80 মানে 20% of 80 কি হ'ব 16 rupees হ'ব তো 16 কমত কিনিলে মানে কিমানত কিনিলে এটা দামটো 64 কিনিছে কিতাপখন কোনে তাৰ ফ্ৰেন্ড her friend okay now this 64 is given to be how much 192 in the question ঠিক আছে so this 64 rupees will be representing rupees 190 ঠিক আছে এটো আছিল suppose মই কিনিছিল এই দামটোত মোৰ ফ্ৰেন্ডে কিনিছে ইমান দামত 20% কম দামত and my friend has paid rupees 192 ঠিক আছে তো 64 যদি 192 হয় 1 হ'ব 3 1 হ'ব rupees 3 because here 3 times হয় no this is 3 times of 64 ঠিক আছে 1 is 3 okay 1 পোৱাৰ পিছত লব কি লাগে actual price of the book rupees 100 আছে 100 to কি হ'ব 100 multiplied by 3 is the rupees 300 this is the answer কৰিবলৈ বহুত ইজি হয় যদি 100 লৈ কৰো হয় না I hope সকলে বুজি পাইছা কোৱেশ্চন কি কৰিব লাগিব okay Suman Bora good afternoon okay Devashish has got 300 very good Afiandike পাইছে 300 you also got 300 ঠিক আছে এটো প্ৰশ্ন কৰা আৰু টেকনিকো আছে পাৰিবা যদি 100 লৈ কৰা ওলাবলৈ বহুত ইজি হৈ যায় ঠিক আছে next চাও আমি question number 21 next we'll discuss the 21 question number 21 okay a merchant buys equal number of shirts and trousers and pays rupees 38,000 what is the question if the cost of 3 shirts is rupees 800 and that of a trouser is rupees 1000 how many shirts were bought shirts and trousers equal number ঠিক আছে a merchant buys equal number of shirts and trousers eto mon rakhiba ha okay anyone can write this question কি হ'ব answer to ইয়াৰে 21 তোৰ কি কৰিব লাগিব anyone can say question কেনে কৰিলে ইজি হ'ব এটো কোৱা how to make this question easier to solve see what to do here কি কৰিব লাগিব question খুদিছে কিমানটা শার্ট কিনিছিলে মানে how many shirts were bought how many shirts or trousers were bought shirts and trousers equal হয় যেহেতু হয় নহয় তো suppose number of shirts is x x লৈ লৈছো so x shirts and x trousers because shirts and trousers are equal a merchant buys equal number of shirts and trousers and pays rupees 38,000 মানে কি হ'ব total cost of x number of shirts plus x number of trousers মানে total cost কিমান দিয়া আছে rupees 38,000 তো দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো এতিয়া মই কি উলাব লাগিব price of x number of shirts and price of x number of trousers এটো উলাব লাগিব ন মোক কি দিয়া আছে কোৱেশ্চন তাৰ কাৰণে তিনটাৰ দাম 800 টকা হয় ঠিক আছে the price of 3 shirts is rupees 800 okay one shirt কি হ'ব এটা shirt কি হ'ব price to the price of one shirt is how much 800 by 3 মানে এটো হল price of one shirt ঠিক আছে but I have bought how many shirts x shirts না তো x টা shirt দাম কি হ'ব x tar 800 into x by 3 মানে এটো হল price of x shirts 800 x by 3 ঠিক আছে okay plus x number of trousers the price of one trouser is rupees 1000 এটো দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো মানে যে one trouser দাম হল 1000 rupees তো extra trouser কি হ'ব 1000 x নহব জানো মানে the price of x trouser will be how much 1000 x okay মানে 1000 multiplied by x and the total price of x number of shirts and x number of trousers কিমান দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো rupees 38,000 okay এটা ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগে x এর ভ্যালুটো 0 ইয়াতো আছে ন তো ক্যান্সেল the 0 here 0 ক্যান্সেল কৰি দিয়া ঠিক আছে then 2 is common okay 2 4s are 8
2 5s are 10 মানে and 2a cancel কৰি কিমান যাব 190 পাৰ যাব তো 4x by 3 plus 5x equal to 190 এটো হ'ব to remove this 3 from all the terms multiply by 3 সবকে 3 দি multiply কৰি দিয়া into 3 into 3 into 3 এটো হৈ যাব মানে এটো হল 4x এটো হল 15x ঠিক আছে so 4x plus 15x is 19x so 19x কিমান হৈ গল 190 into 3 মানে so 19 10 are 190 ঠিক আছে so 10 into 3 কিমান হৈ যাব 30 so 30 number of shirts and 30 number of trousers were bought by the merchant answer to hobo option number ঠিক আছে তো এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক বহুত এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে যিকোনো ষ্টেট লেভেল এক্সামৰ আহে বা APSC কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে যত কি কৰিব লাগে x লৈ কোৱেশ্চন সলভ কৰিব লাগে ইউজিং x ঠিক আছে 30 shirts okay জুৱেলে পাইছে 30 দেৱাশিস also got 30 ঠিক আছে next question number 22 আমি এতিয়া মুভ কৰিম question number 22 লগে question of time speed and distance concept is of meeting time okay ওলাব লাগে meeting time ইয়াত ওলাব লাগে meeting time a thief running at 8 km/h is seized by policeman whose speed is 10 km/h okay if the thief is 100 meters ahead of the policeman the time required by the policeman to catch the thief will be how much so এনেকুৱা প্ৰশ্ন মোৰ এক্সামত আহে sure police over question ঠিক আছে thief and police okay now see okay the thief is ahead of the policeman na the thief is ahead of the policeman by 100 meters suppose etu hol 100 meter ঠিক আছে this distance is about 100 meter ঠিক আছে okay now thief to ইয়াত আছিল thief is here police is here okay thief speed is 8 km/h and the speed of the policeman is how much 10 km/h so obviously ইয়াৰ speed কি বেছি হ'ব লাগিব ন হয় নহয় in order to catch the thief the speed of the police will be greater হয় নহয় ইয়াৰ কি বেছি হ'ব লাগিব obviously ঠিক আছে তো কি ওলাব কি লাগে কিমান টাইমত the police will catch the thief in what time in how many minutes okay the police will be able to catch the thief মানে meeting time ওলাব কি লাগে meeting time আচ্ছা meeting time ফৰ্মুলা কি আছিল distance upon relative speed মানে d upon s1 minus s2 if two objects meet in the same direction same হলে মাইনাস কৰিব লাগে মানে if two persons cross each other in opposite directions তেনে কি হ'ব d upon s1 plus s2 এটো হয় if two objects meet in the opposite direction same ত মাইনাস কৰিব লাগে স্পিড টু opposite প্লাস কৰিব লাগে স্পিড টু এটোৱে হয় same ত মাইনাস opposite প্লাস ঠিক আছে এটো এপ্লাই কৰিলে হলে কোৱেশ্চনটো একেটা কনসেপ্টে হয় কিমান টাইমত টাইমটো লাব লাগে ন কিমান টাইমত the police will be able to catch the thief ঠিক আছে এটো লাব লাগে কোৱেশ্চনটো okay d মানে কি আছিল okay d upon distance upon speed s1 minus s2 okay what is d here দুইটাৰ মাজৰ ডিসটেন্স 100 মিটাৰ দিয়া আছিল কোৱেশ্চনটো okay 100 মিটাৰ দিয়া আছিল 100 is in meter ঠিক আছে তো speed should be in meter per second ঠিক আছে s1 মানে পুলিশৰ স্পিডটো হ'ব 10 km/h s2 মানে কি হ'ব থিফৰ স্পিডটো তো s1 minus s2 কিমান আহিব 10 minus 8 2 আহিব ন but this 2 is in km/h I have to convert to meter per second মানে I have to multiply with what 5 by 80 and this will be converted to meter per second this will be cancel or meter cancel যাবগে I will find the answer in seconds ঠিক আছে 2 into 5 10 okay 10 10 by cancel গুচি গল 18 and 10 multiply কৰি কিমান হৈ যাব 18 10s are 180 answer is 180 seconds ঠিক আছে 180 seconds is the answer is the time কিন্তু মোক প্ৰশ্নত কি সুধিছিলে কিহত সুধিছিলে মিনিটছত so I have to convert these seconds to minutes and to convert these seconds to minutes কি কৰিব লাগিব divide by 60 মানে 3 minutes of answer is 3 minutes ঠিক আছে answer কি হ'ব option number b হ'ব answer 3 minutes তো এনেকুৱা প্ৰশ্ন এক্সামত আহি থাকে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে কিমান টাইমত এই ক্যাচ কৰি দিব in how many seconds will the policeman catch the thief
time to hold d upon s1 minus s2 if they cross in the same direction. আৰু opposite হলে কি হ'ব প্লাস হৈ কৰিব লাগিব opposite direction হলে প্লাস কৰিব লাগিব ফৰ্মুলা কে থাকিব the sense to ইয়াত আহিব মানে d upon s1 plus s2 ঠিক আছে তো আই হোপ সকলে বুজি পাইছে কোৱেশ্চনটো ক্লিয়াৰ হৈছে not 6 minutes answer to হ'ব তোমাৰ 3 minutes দীপাংকৰ চেক কৰিছো এবাৰ 180 by 60 হ'ব ন isn't it 180 by 60 কি হ'ব 3 minutes হ'ব answer to ঠিক আছে answer to হ'ব 3 minutes ঠিক আছে answer to okay next চাও question number 23 ঠিক আছে next question চাম এতিয়া 23 okay there is an order of 90000 quantity of a particular product from a customer ঠিক আছে the firm produces 1000 quantity per day okay out of which 5% are unfit for sale total order কিমান দিয়া আছিল কাস্টমাৰ জনে 19000 quantities ঠিক আছে এটা হল total order by the customer the firm produces 1000 quantity per day but out of this 1000 quantity কি বুলি কৈ দিয়া আছে 5% are unfit for sale 5% মানে বেয়া product fit নহয় sale কাৰণে ঠিক আছে so daily production মানে daily production কিমান দিয়া আছে 1000 per day but out of this 1000 কি বুলি কৈ দিয়া আছে 5% is not fit নহয় তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ সাবট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব 5% মানে আচ্ছা 5% of 1000 ইয়াৰ 10% 100 হয় হয় নহয় যদি ইয়াৰ 10% 100 হয় 5% কি হ'ব 50 হ'ব মানে 50 টা সেল নহয় আৰু unfit হয় for sale so how many are fit for sale 950 products daily production of the farm is 1000 but out of this 5% are not fit for sale that means 950 is fit for sale daily ঠিক আছে now total order is 19000 per day sale is rupees 950 in how many days will the order be completed কোৱাচোন কি answer টো তোমালোকে ক'ব ট্ৰাই কৰা এতিয়া গোটেইখিনি মই কৈ দিছো answer টো ঠিক আছে কিমান দিনত অৰ্ডাৰটো শেষ হৈ যাব in how many days the order will be completed okay 20 okay very good answer is 20 okay অভিয়ান্ত্ৰিকে পাইছিলে ফাৰ্ষ্টতে then Devashish Jewel and Dipankar okay very good answer option number C 20 হ'ব okay ঠিক আছে so কিমানটা দিনত অৰ্ডাৰটো শেষ হৈ যাব যদি 950 daily sale হয় in one day 950 sold out by the company ঠিক আছে then 90000 ইমানটা order sell কৰোতে কিমান দিন লাগিব এটা ওলাব লাগে how many days so what to do divide this by this no divide the larger by the smaller number মানে so divide 19000 by 950 you will get the answer ঠিক আছে so 0 0 will be cancelled out 95 2s are 190 আৰু 0 আহি যাব answer হ'ব 20 days are needed easy question টো আছিল কিন্তু question টো পঢ়ি বুজিব লাগিব কি দিয়া আছে এটোৱে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে question টো পঢ়ি ভালকৈ বুজিব লাগিব কি দিয়া আছে question টো বাকি ইজি আছিল এবাৰ কৰা ঠিক আছে next আমি চাম question number 24 next question problems on ages okay Bhargav's age after 15 years will be 5 times his age 5 years back okay. Find the present age of Bhargav okay find the present age of Bhargav okay কোৱাচোন কৰিব ট্ৰাই কৰা কি হ'ব answer টো ইয়াৰে I hope someone will give the answer of this question first সকলে পাৰিবা কোৱেশ্চনটো কৰিব এই টপিকটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় ঠিক আছে problems on ages ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব এক্সামত Bhargav's age after 15 years will be 5 times of his age 5 years back ঠিক আছে find the present age of Bhargav কি হ'ব হেতু লাভ লাগে আলটিমেটলি okay how to solve this question কি কৰিব লাগিব question solve কৰিবলে x লৈ লবা let the present age be x মানে let the present age of Bhargav be x ঠিক আছে let the present age of Bhargav be x years ঠিক আছে x লৈ লৈছো মই কৰোতে suppose now কি দিয়া আছে question to the Bhargav's age after 15 years আচ্ছা after 15 years মানে after 15 years মানে in the future
ইয়াৰ এজটো কি হৈ যাব x plus 15 years হয়নে so this age of Bhargav is 5 times of his age 5 years back okay. His age 5 years ago but 5 years back হয়নে 5 years ago that means in the past কি হ'ব x minus 5 isn't it his age in the past x 5 years ago কি হ'ব x minus 5 হ'ব ন হয় নহয় ঠিক আছে so present age of Bhargav আছিল x years হয়নে after 15 years age is x plus 15 years 5 years ago কি হ'ব x minus 5 ঠিক আছে এটা কি দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো মোক যে this age after 15 years is 5 times of this age 5 years ago এটো দিয়া আছে নাই x plus 15 মানে his age after 5 years sorry after 15 years মানে is equal to 5 times of মানে 5 into his age 5 years back x minus 5 so this is the equation এতিয়া হবলে পাৰিবা কৰিবা এই কোৱেশ্চনটো কোৱাচোন কি হ'ব আনসাৰটো তুমি ট্ৰাই কৰা ওকে প্ৰাঞ্জল লহকৰ আসামিজত বুজাই দিব লাগে ঠিক আছে সো কি কৈছে কোৱেশ্চনটো যে ভাৰ্গৱৰ এজ আছিলে ভাৰ্গৱৰ এজ after 15 years মানে in the future কি হ'ব ভৱিষ্যত 5 times হ'ব of his age 5 years back মানে যিমান এজ আছিলে 5 years আগতে তাৰ এজৰ 5 times হ'ব কাৰ এজ তেওঁৰ এজ after 15 years মানে in the future ঠিক আছে তো ওলাব লাগে present days of Bhargav এটো ওলাব লাগে Devasis has got the answer as 10 okay answer কি হ'ব 10 years ঠিক আছে অফিস এন্ট্রি কো পাইছে 10 জুয়েলে পাইছে 10 Devasise পাইছে 10 okay very good answer ঠিক আছে very good answer হ'ব 10 years ঠিক আছে তো সলভ কৰিলে হল ইকুৱেশনটো সলভ কৰি দিয়া তো x plus 15 equal to কি হ'ব 5x minus 25 হয়নে তো কি হ'ব আলটিমেটলি x plus 15 equal to 5x minus 25 হয়নে okay 5x minus x হল 4x 4x is 40 হৈ যাব হয়নে তো x তো কি হৈ যাব 10 years তো x equal to how many years 10 years এটো আনসার হ'ব তো Bhargav's age after 15 years in the future is equal to 5 times of his age 5 years back 5 years ago মানে past ঠিক আছে তো এটো প্রশ্ন অপশন দি পাৰি কৰিব হা বিকজ মোক যোনটো ওলাব দিছে হেটো অপশন দিয়া আছে নাই মানে মোক এজৰ কথা কৈ দিয়া আছে এজৰ কথা আৰু মোক এজটো ওলাব দিছে ন ইট জাস্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য প্ৰেজেন্ট এজ অফ Bhargav ঠিক আছে যদি কোৱেশ্চনটো যি দিয়া আছে যদি হেতুকে ওলাব দিছে I can solve the question also on the option option দি পাৰি কৰিব option number A চালে হল মানে present age of Bhargav is 10 years okay his age after 15 years কি হ'ব 10 plus 15 25 and his age 5 years ago কি হ'ব 10 minus 5 5 মানে after 15 years হ'ব 25 years Bhargavৰ আৰু 5 years ago কি হ'ব 10 minus 5 5 years মানে I can see clearly that this 25 is 5 times of this na no 25 hole here 5 times and answer to hobo option number A so enuka proshno bela option di kore bahut easy ho jay ha eto khata mon rakhiba equation solve kori ulab pari eto hol basic method or easy hobo jodi option di koribo try kora ঠিক আছে তো আজি সেশন to next question to hobo tomar last question number 25 aru hokole moi bisarim je answer to koribo try koriba tomaloke ঠিক আছে last question hoy আজি সেশন to question number 25 okay if a and b are positive numbers such that 2 to the power a okay is equal to 1 diya ase b to the power 3 okay and b to the power a is equal to 8 ulaba lage value of a aru b kiman hoy acha a very interesting question ঠিক আছে sosun kune para answer দিব yare let me see how many of you can try this question 5 or multiple okay Joelle koise 5 or multiple last question 2 ha ঠিক আছে 25 ho 5 or multiple ঠিক আছে ha Pranjal খুৰিব পাৰা কি ডাউট আছে তোমাৰ Pranjal কিবা ডাউট থাকিলে খুৰিব পাৰা তুমি you can ask
Okay, let me see how many of you answer this question number 25. Last question of this session to. ঠিক আছে সকলে আনসার দিছা ভাল লাগিছে বাৰু অপশন বি জুয়েলে পাইছে অপশন বি okay let me see anyone else has got the answer also answer কি হ'ব মই গম নাপাওঁ এতিয়ালৈকে ঠিক আছে answer কি হয় মই নিজে গম নাপাওঁ বাৰু A3B2 পাইছে okay okay ঠিক আছে জুয়েলে পাইছে A3 আৰু B2 A3 হলে B2 পাইছে only one student okay ঠিক আছে জুয়েল very good answer option number B okay great answer is 3 and 2 এটা এই কোশ্চেনটো কৰাৰ টেকনিকটো কি হ'ব what technique can we apply to this question সবৰে মানে এইটো আহিব পাৰে যে যেহেতু ফাৰ্স্ট ওলাব লাগে A আৰু B মানে মোক A আৰু B টো অপচন দিয়া আছে ন ওলাব লাগে A আৰু B আৰু A আৰু B টো অপচনতে দিয়া আছে তো অপচনটো কৰিব ট্ৰাই কৰো সেইটো বেছি ইজি হ'ব ঠিক আছে অপচনটো কৰিব ট্ৰাই কৰিলে বেছি ইজি হ'ব ঠিক আছে ফাৰ্স্ট অপচন is A is 2 B is 3 আচ্ছা if I put A as 2 and B 3 here এটাবা কি পাম মই 2 square to 4 হৈ গ'ল ঠিক আছে A 2 ভাবি লোৱা B 3 ভাবি লোৱা ঠিক আছে 2 square to whole 4 equal to B is 3 na 3 cube is 27 but these are not equal na equal নহয় কেতিয়াও তো এটো হবই নোৱাৰে ফার্স্ট অপশনটো মানে ঠিক আছে নেক্সট চাও A3 and B2 আচ্ছা if I put A3 and B2 A is 3 B is 2 okay 2 to the power 3 is 8 B is 2 2 to the power 3 8 হয় now this is satisfied if I take A as 3 and B as 2 কিন্তু এটো চাব লাগিব না মই এটো চাব লাগিব লগতে মানে okay B is 2 A is 3 2 to the power 3 equal to 8 নহয় জানো 8 হয় ন এটা পাইছো so this value of A and this value of B will satisfy both the two given conditions so এটো आंसर হ'ব অপশন বি হ'ব মানে A is 3 and B is 2 আৰু বেলেগ হ'বই নোৱাৰে মানে তো এটো হল তোমাৰ লাষ্ট কোৱেশ্চন আই হোপ সকলে বুজি পাইছা কোৱেশ্চনটো সকলোৱে ওকে তোমাৰ আজি ফার্স্ট ক্লাস হয় ওকে থ্যাংক ইউ যে ভাল লাগিছে ক্লাসটো ঠিক আছে ইজি কৰিব ট্ৰাই কৰিম বাৰু মেথছটো ইজি হয় যদি ভালকে তুমি বুজিবা বস্তুখিনি মেথছটো বহুত ইজি টপিক হয় যদি ভালকে বুজিবা কনসেপ্টখিনি হয়নে যিমান টপিক পঢ়িছা তুমি পাইছা সেই গোটেইখিনি কনসেপ্ট ভালকে বুজি ল'ব লাগিব কনসেপ্টখিনি বুজি বাস প্ৰেক্টিস কৰি থাকিবা ঠিক আছে প্ৰেক্টিস লগতে মক টেষ্ট দিব লাগে দিলেহে গম পোৱা যায় প্ৰগ্ৰেছটো কি হয় মক টেষ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় হা মক টেষ্ট দিলে এটা আইডিয়া পোৱা যায় যে কোনটো কোড তুমি ঠিক কৰিব লগা হৈ আছে তোমাৰ উইকনেছটো কোড হয় কি টপিকত তুমি ঠিক কৰিব লাগিব ইমপ্ৰুভ কৰিব বাকি আছে ঠিক আছে গোটেইখিনি কনসেপ্ট পঢ়িলে ভালকে পঢ়ি ল'বা কনসেপ্টখিনি ওকে সো ঠিক আছে we will end the session today এনেকুৱা সেশন আৰু আহি থাকিব আই হোপ সকলে বুজি পাইছা কোৱেশ্চনখিনি ভিডিওখিনি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা লাইক কৰি দিবা ঠিক আছে until then meet you all in the next class ঠিক আছে thank you all